Panahon kami ani dinhi murag wa pagikuan ba, pero sa pag-ampo sa John 17 gagampo sa Ginoo iya na yung gi-award dinhi nato. Praise the Lord. Kusa nakaingon ko nga ani nga panagkatigom nato karon dili ni sa sulagma kundi iniusan ni lugwa ni sa giampo sa Ginoo. Gagiubanan po sa pag-ampo nato mga igsoon. Sa pag-release ni Brother Minoro ini nga mensahe sa Mrs. 5, sa wala pa siya misulod ni nga mensahe, giampo niya, nag-ampo siya nga Ginoo. Ang unang-uno ang una ato sa 4 nga mensahe, masurupan unta ang mga balaan nga nakadungog ni nga mensahe. Unya sa Mrs. 5, nag-ampo siya nga kini nga mensahe ma-apply unta sa tanang mga balaan. Tungod kay habog ug lalom kayo. Ngotong gi-explain ni Brother Wilkins, no? Na-explain na niya ug unsa ding kasing-kasing ug unsa po ni tinguha sa kasing-kasing sa Dios. Amen. Na gusto sa Dios ayang kasing-kasing, ang nabatunan ni kasing-kasing mo say mabatunan dinhi nato. Nga maupuntay mabatunan nato mga igsoon. Busa diri sa iglesia no natong kinabuhi, do na ra tatay kasing-kasing sama sa atong giawit sa 4. Mapailubon nga kasing-kasing. Kaya kung makabaton tayo nga kasing-kasing sa atong giawit sa 4, mao na ito'y tubag sa pangutana ni Brother Elmer ganina, Wilmer, nga wala na'y masilok. Mao ito'y medisina, Brother Elmer, nga dili na masilok, no? Dili na may ubos. Doon ano man, nakaangkon man o kasing-kasing nga humong. Praise the Lord! Dahil ko na Ginoo, nga kiniyong nga mensahe, lalong siya, no? Habog na lalong og lapat. Nga unta, ma-apply sa matakusan nato mga igsoon. Dili lang unta nga pag dungog ingon sa igsoon kanina nga ang atong outline balik-balikon unta nato sa pagpahimulos nato bisan pa man naa sa atong panimalay. Kay tungod ni nga mensahe milugwa ang tinuod nga pagkausa. Nganuman kay gitas niya ang atong kasing-kasing. Mo sa mesa 4 kanina, di bakita illustration sa igsoon, ang kasing-kasing sa matong gisulod sa baso kanina. Dili nimo makita. Pero kay paghuwan niya sa tubig, miawas. Nakita dito og unsay sulod. Og unsay sulod atong iyang gihuwaran. Inunana din kasing-kasing nga nasa sulod nato mga igsoon. Dili siya makita pero mapagawas. Pinaagi sa pagpahimulos ni Kristo. Akong iriit ko ba? Pero igsoon nga ang sulbat sa problema maorag yun ay ang pagpahimulos. Kaya kung wala'y pagpahimulos, mapadayon ang problema. Kung sa akin ay atong talamdan o kini atong apply, bililhon kayo nato karon. Tungod ini, sa namatay ko ba niya, pasahan ko ni Brother John sa atong audio ani. Nagampo ko sa Ginoo. O Ginoo, lalong tayo ba? Nga mura pag makakuan ba nga lalong, mas maayo gid nga ang kasakayang gitas diri ang kasing-kasing magod maigsoon. Taas ni siya ang Mrs. 5 taas siya, pero na nag-conclude sa duha ka Roman numeral. Numeral 1 o numeral 2 mga igsoon. Ang gipakusgan diri mao ra gyud ang bersikulo sa Tisalonian. Nag-explain ni Brother Wilkins. Unya gis ko dire pagkabalaan ug mabalaan. Ano man siya? Pagkabalaan ug mabalaan. No?
pagkabalaan ug babalaan. Nga naman, kay gusto sa Dios nga balaan tang tanan. Iwasan ba na nga wala utay pasaway sa pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Dili basta-basta nga mahimutang mga pinilan sa Ginoo mga iso. Busa karong kapunon, magpasalamat sa Ginoo. Nga giampo sa igsuon nga ma-apply yung nato, ma-applikar yung nato nga mga mensahe. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang kini nga numeral sa Roman numeral 2, equal lang po kabay atong kay brother kanina ba? Kini dito,